नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा गल्प भूतंक सहायता। कनकपुरर कमलेश सहर रे चाकरी करे। से प्रतिदिन सकाळु सहर को जाए और संध्यारे घर को फेरे। पिलादिनरू बाप मरी जिबारु तार माँ बहु कष्टरे ताकू पाली पोषी मनीष करिछि। कमलेशर कंठ थिला बड़ मधुर। दिने से माँकर अनुरोध रे तांकू गीत गाई शुणाउथिला। तार माँ आखि बंद करी शुणुथिले। से एते मुग्ध होईगले जे आउ आखि खोलिले नहीं। चिरदिन पई से महानिद्रारे हजिगले। माँकर मृत्यु परे कमलेश अनाथ होईगला। तार निजर बोली सारा संसार रे केही न थाए। निजे रंधा बढ़ा करी खाए। तार सांगसाथी माने कहिले, आरे एमिति आउ केते दिन चलिबु, भल कन्याटिए देखि बाहा होई पड़। विवाह कथा शुणिबा मात्रे ता मनरे पार्वतीर कथा हठात आसिला। पार्वतीर बापा जणे छोट व्यवसायी। पार्वती तांकर गोटिए बोली झियो। से देखे प्रतिदिन पार्वती ग्राम शेषरे थिबा शिव मंदिर को फूल नहीं पूजा करने को जाए, किंतु केबे हेले से ता सहित कथा होई नाही। दिने संध्यारे से सहररु फेरी देखिला पार्वती फूल तोलुछि। साहस करी कमलेश कहिला, मु तुमको प्रतिदिन देखे, किंतु कथा कहिबाकू चाहिले मध्य कथा कहिबार सुजोग पाए नाही। तुमे देखुछ जे मु किपरि एकाकी ओ मातृहीन। मोते साहाय्य करिबाकू तुमर इच्छा हुए नाही। पार्वती कहिला, मु जाने तुमे भल गीत गाई पार, किंतु तरबारी चलाई पार कि? तुमको जणे साहसी बोली कुहा जाई परिबो कि? लोके तुमर खूब प्रशंसा करंती, किंतु ताहा केवल तुमे मुंड तळकू करी चाल बोली। मुंड उठाई चालिबा भली ना तुमर साहस अछि ना आर्थिक सामर्थ्य। पुणी तुमे निजकू केबे दर्पण रे देखिछ? तुमे मने रख, तुमको साहाय्य करिबा पई मो मनरे तिळे मध्य दया नाही। एपरि प्रस्ताव भविष्यतरे करिबो नाही। एतिके कहि से चालीगला। कमलेश किछि कहिबा पूर्वरु पार्वती तोळिथिबा फूलकू फिंगी देई से चालीगला। एपरि व्यवहार रे कमलेशर मन दुखरे भांगी पड़िला। ताकू चतुर्दिक अंधार दिसिला। से निरासक्त भावरे जंगल आड़कू चलिला। से दिन थिला निर्मल ज्योत्स्ना रात्रि। से जाई गोटे पत्थर उपरे बसी पड़ी ता मार प्रिय गीतटी बोलिबाकू आरंभ कला। गीत शेष हेबा बेलकू गोटे गछर पछपटरू शब्द शुणागला। किए जेपरी कहूची, आह कि मधुर, कि अद्भुत गीत। आमे ए राग विषय जानी नाहु, किंतु आम चेतना संगीत सागर मध्यरे डूबीगला। एतिकी कही ताली मारी मारी तीनोटी भूत आसी ता सम्मुखरे ठिया हेले। जीवन प्रति विमुख कमलेश भूत मानकू देखि भय कला नहीं। भूत माने कहिले, तुमे जेउ गीत गाइल ताहा अति सुंदर, किंतु विषादरे भरा। एबे उल्लासरे भरा कौनसी गीत बोली आमको आनंदित कर। मो जीवन रे तो आनंद लोप पाई जाइछि। विषाद भरा गीत ही मु बोली पारिबी। आनंद भरा गीत बोलिबा मो पई एबे कष्टसाध्य। कमलेश दीर्घ निश्वास पकाई कहिला, तुमे तो युवक, एही अल्प बयस रे तुमर दुखर कारण कौन? जणे भूत पचारिबारु कमलेश तार दुख कहानी कहिला। तापरे भूत माने निज निज मध्यरे किछि आलोचना करिबा परे कहिले, तुम कथारु मने हेउछि पार्वती गर्वी। तुमे किंतु सेथिपई दुख करना। एई विवाह विषय तुमे आम उपरे छाड़ी दियो। एबे सहर को जाओ। आसंता पूर्णमी दिन पुणी आम सह एइठी देखा करिबो। भूतंक कथा से संपूर्ण विश्वास कला नहीं। ग्राम को फेरिबाकू मन हैला नहीं। तेणु सेइठारु से सहर को चलीगला। परदिन पार्वती जेतेबेले मंदिर को फेरिला सेतेबेले संध्या होई आसिलानी। हठात से देखिला बाघटाए ठेकुआटाकू गोड़ाउछि। ठेकुआ डिया मारी बुदारे लुचि जिबारु बाघ पार्वती आड़कू झपटी आसिला। पार्वती भयरे चित्कार करी निजर दुई आखि बंद करिदेला। किछि समय पर आखि खोली देखिला कमलेश तरबारी खोलरे पुराउछि ओ बाघर मुंड कटा होई से छटपट हेउछि। पार्वती कृतज्ञता जणाइबाकू आगकू जिबारु हठात अंधकार रे कमलेश कुआडे लुचिगला। मने हेला से पार्वतीर कृतज्ञता जेपरी ग्रहण करिबाकू चाहू नाही। भूत माने तापरे बहुत खुशी हेले, कारण तांकर प्रथम नाटक सफल हेला। सेई माने ही बाघ ठेकुआ
ଓ କମଳେଶ ହୋଇଥିଲେ। ପରଦିନ ପାର୍ବତୀ ଯେବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ପ୍ରାସାଦ। ସେ ଦେଖିଲା କମଳେଶ ଘରୁ ବାହାରି ଜଣେ ଚାକରକୁ କ'ଣ କାମ ବରାଦ କରି ପୁଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପାର୍ବତୀର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେବାରୁ ଜଣେ ଚାକର ରୂପୀ ଭୂତକୁ ପଚାରିଲା, ଏହି ନୂଆ ପ୍ରାସାଦଟି କାହାର? ଚାକର କହିଲା, ଏହା ତ ଶ୍ରୀ କମଳେଶଙ୍କର ଅଟେ। ପୁରୁଣା ଘରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଏବେ ଏଇ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କମଳେଶଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣେ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏତିକି କହି ଚାକରଟି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ପାର୍ବତୀ ତା ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏଣେ ଏହି ଘରଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଭୂତମାନେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକର ସାଫଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଣେ ପାର୍ବତୀ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କଲା କମଳେଶର କଥା। ସେ କେତେ ସାହସୀ ଓ ଧନୀ। ପରଦିନ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇନଥାଏ। ସେ କମଳେଶର ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଦେଖିଲା 3 ଜଣ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ପାର୍ବତୀ ଭାବିଲା ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଅପ୍ସରା। ସେହି ଭୂତମାନଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଏକ କାରସାଦି। ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ସବୁ କିଏ? ସେମାନେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆମେ 3 ଜଣ 3 ସାଥୀ। ଆମେ କମଳେଶଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ କହିଲୁ, ତୁମର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବାଛି ନିଅ, କିନ୍ତୁ କମଳେଶ କାହାନ୍ତି? ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସହର ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ କମଳେଶ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ? ପାର୍ବତୀ କହିଲା। ସେହି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ବି କେତେ ମୂର୍ଖ। ମନେ ହୁଏ ତମେ ସୁନ୍ଦରତା ପଛରେ ପାଗଳ ହୋଇଛ। ସୁନ୍ଦରତା ପଛରେ ପାଗଳ ହୋଇ ମୋ ଆଈ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକକୁ ବିବାହ କଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା, ଏବେ ଏତେ କଥା ସବୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆମ ସାଥୀ ସୁକୁମାରୀ କଥା ଭୁଲିଗଲ? କାମଦେବ ପରି ସୁନ୍ଦର ଜମିଦାର ପୁଅକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲା। କ'ଣ ଲାଭ? ସେ ଥିଲା ଲମ୍ପଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ରହୀନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଦୁର୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସୁକୁମାରୀକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ତୃତୀୟ ଜଣକ କହିଲା, ଏଇ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କଥା ହେଉଛ? ତାର ନାମ ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ନାତୁଣୀ କଥା ଶୁଣିନା? ସେ ସେମିତି ଜଣେ ତଥାକଥିତ ସୁନ୍ଦର ଟୋକା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ତାକୁ ବିବାହ କଲା, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ଯେପରି ସେ ନର୍କରେ ଅଛି। ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସେ ଟୋକା କରେ, କେବେ ହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ପାର୍ବତୀ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ତମେ 3 ଜଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏହି ଯେ କମଳେଶ ସୁନ୍ଦର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣବାନ। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଗୁଣବାନ, ଧନୀ ଓ ସାହସୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆସିବାରେ ଡେରି କରିଦେଲ। ତାହାର ତ ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି। 3 ଜଣ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ପଚାରିଲେ, କାହା ସହିତ? ମୋ ସହିତ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯାଇପାର। ଏତିକି କହି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଭୂତମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ନାଟକ ପାର୍ବତୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ବାଦୁଡ଼ି ରୂପ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 3 ଜଣ ଭୂତ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସେହି ପଥର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ କମଳେଶ ସହିତ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଭୟ କଲେ, ଭାବିଲେ ପାର୍ବତୀ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଓ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାର୍ବତୀ କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ତୁମେ 3 ଜଣ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଥର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସେ ପଥର ନୁହେଁ, ରତ୍ନ। ତୁମେମାନେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଭୂତମାନେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ଆମେ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ଖୁସି। ବିବାହ ପରେ ନୂଆ ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଆମେମାନେ ତୁମର ନାମ ଦେଲୁ କମଳା। ଆଉ ଶୁଣ, ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ। ଦୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅ। ଆମେ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। କମଳେଶ ଓ ପାର୍ବତୀ ଦୁହେଁ ଗୀତ ସବୁ ଗାଇଲେ। ଭୂତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଳି ମାରି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାତ୍ରିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।